आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। ओडिशा में 42 असेंबली हलकों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी। तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 69 रुपये 50 पैसे फी यूनिट, जबकि जेट ईंधन की कीमतों में 6.5% की कमी कर दी है। और पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर एक गैर मुल्की इलाका है और वो इसके दायरे इख्तियार में नहीं है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम एक इलाके के 57 लोकसभा हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13 सीटें, मगरबी बंगाल में 9, बिहार में 8, उड़ीसा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सरकर्दा उम्मीदवारों में वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी, पार्टी रहनुमा अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी और विक्रमादित्य सिंह, आरजेडी रहनुमा मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। इस मरहले में 10 करोड़ 60 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान वोट देने के मजाज हैं। ओडिशा के बकिया 42 असेंबली हलकों के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 6 हलकों और बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल की एक असेंबली सीट के लिए भी ज़िमनी चुनाव हो रहे हैं। आज इंतखाबात के 7वें मरहले के इख्तिताम के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पोलिंग का अमल खत्म हो जाएगा। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 49%, झारखंड में तकरीबन 47%, मगरबी बंगाल में 45% से ज्यादा, चंडीगढ़ में 40% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 39% से ज्यादा, पंजाब और उड़ीसा में तकरीबन 38% और बिहार में तकरीबन 36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज लोगों पर जोर दिया है कि वो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में वोट डालें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आज 8 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम एक हल्के की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने वोटरों से कहा कि बड़ी तादाद में पहुंचकर वोट डालें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौजवान और खातून वोटर्स रिकॉर्ड तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो भारत की जमहूरियत को मजीद मुतहर्रिक और शराकत पर मबनी बनाएं। कल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों असेंबलियों की मियाद कल खत्म हो रही है। इन दोनों शिमाल मशरकी रियासतों में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात 19 अप्रैल को एक साथ हुए थे। वोटों की गिनती सुबह 6 बजे शुरू होगी। अरुणाचल प्रदेश में इस मकसद के लिए 24 मराकज़ कायम किए गए हैं। वोटों की गिनती के अमल में 2000 से ज्यादा चुनाव एहलकार हिस्सा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 60 असेंबली हलके हैं, जिनमें से बीजेपी पहले ही 10 सीटें बिला मुकाबला जीत चुकी है। सिक्किम में रियासती असेंबली के 32 अरकान को मुंतखब करने के लिए पोलिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। अनावरम और पीतापुरम, रामचंद्रपुरम में भी शदीद बारिश हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि अगले 2 दिन में मुल्क के शिमाल मगरबी, वस्ती और मशरकी इलाकों में जारी शदीद गर्मी के हालात में बतदरीज कमी आएगी। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज आम गर्मी की लहर से शदीद गर्मी की लहर के हालात जारी रहेंगे। यही सूरत हाल आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में भी रहेगी।
موسمیات کے محکمے نے مزید پیشگوئی کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں کے درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی کمی آنے کا امکان ہے، جبکہ ملک کے مشرقی علاقوں کے درجہ حرارت میں اگلے 2 روز کے دوران 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی واقع ہوگی۔ موسمیات محکمے نے شمال مشرقی بھارت اور مغربی بنگال کے علاقوں میں اگلے 6 روز کے دوران ہلکی سے اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں بھی اگلے 4 روز تک، جبکہ جنوبی بھارت میں کیرلا، لکشدیپ، کرناٹک اور انڈمان و نکوبار جزائر کے علاقوں میں اگلے 6 روز کے دوران اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ موسمیات محکمے نے کہا کہ شمالی بھارت میں جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں اگلے 5 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیرلا کے شمالی علاقوں میں کل شام سے شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی مقامات پر معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ موسمیات محکمے نے شدید بارش کے امکان کے پیش نظر اڈوکی، تھیروسر، پلکڑ، ملپورم، کوزیکوڈ اور وائناڈ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ترووننتاپورم اور کولم کے علاوہ باقی دیگر ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست کے نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے۔ اڈوکی ضلع میں مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات کی بھی خبر ہے، تاہم کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تھیروسور ضلع میں کچھ نشیبی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ ترووننتاپورم میں سنکھو مکھم میں ایک ماہی گیر کشتی پلٹنے کے بعد سے لاپتہ ہے۔ حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اگلے کچھ گھنٹے کے دوران شدید بارش کے امکان کے پیش نظر محتاط رہیں۔ جنوبی کیرلا اور لکشدیپ کے ساحلی علاقوں میں کل تک مچھلی پکڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پونے پولیس نے کلیانی نگر کے کار حادثے معاملے میں نابالغ کی ماں شیوانی اگروال کو گرفتار کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نابالغ کے خون کے نمونے بدل دیے گئے تھے اور شیوانی اگروال پر الزام ہے کہ اس نے اس کے لیے ڈاکٹروں کو رقم دی تھی۔ انہیں آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس معاملے میں کرائم برانچ نے پونے کی فورینسک لیبارٹری میں کام کرنے والی 2 خاتون نرسوں سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر اجے توارے، ڈاکٹر شری ہری ہلنور اور اٹینڈنٹ اتل گھاٹکاملے نے نابالغ کے خون کے نمونے بدلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تیل کمپنیوں نے کمرشل LPG گیس سلنڈرز کی قیمت فی سلنڈر 69 روپے 50 پیسے کم کر دی ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ نے اعلان کیا ہے کہ دلی میں کمرشل LPG گیس سلنڈرز کی خوردہ قیمت اب 1676 روپے ہوگی۔ کولکاتہ میں کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 72 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ ممبئی میں 69 روپے 50 پیسے اور چنئی میں 70 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایویشن ٹربائن فیول ATF کی قیمتوں میں بھی، جسے عام طور پر جیٹ ایندھن کے نام سے جانا جاتا ہے، 6.5% کی کمی کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر POK ایک غیر ملکی علاقہ ہے۔ پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا ہے کہ کشمیری شاعر اور صحافی احمد فرحات شاہ POK میں پولیس کی تحویل میں ہیں اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ POK ایک غیر ملکی سرزمین ہے جو پاکستان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی ہے۔ عدالت پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے راولپنڈی میں فرحات شاہ کی رہائش گاہ سے انہیں اغوا کیے جانے کے بعد ان کی اہلیہ کی داخل کردہ عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ شاہ 2 ہفتے سے لاپتہ ہیں اور حال ہی میں یہ پتہ چلا ہے کہ POK میں پولیس نے ان کے خلاف 2 معاملات درج کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ اگر POK غیر ملکی علاقہ ہے اور یہ پاکستان کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے تو کیسے پاکستانی فوج اور پاکستانی رینجرز اس سرزمین میں داخل ہوتے ہیں؟ سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے لوگوں کو جبراً اغوا کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھنے پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نکتہ چینی کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ دوپہر 1 بجے تک 40% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اڈیشہ میں 42 اسمبلی حلقوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اروناچل پردیش اور سکم اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل کی جائے گی۔ تیل کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیوں نے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں 69 روپے 50 پیسے فی یونٹ، جبکہ جیٹ ایندھن کی قیمتوں میں 6.5% کی کمی کر دی ہے۔ اور پاکستان سرکار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے اور وہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔